नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त को मो चैनल क्लेवर कुक्स रे बहुत बहुत स्वागत। भेज भितर पनीर मोर बहुत पसंद से मु आज बन स्पेशल पनीर बिरयानी। आशा करी रेसिपीटी निहाती आपन को भल लगे। पनीर बिरयानी सहित एटी मु आज रखी रायता। तो चलतु देखि नबा आज रेसिपी। पनीर बिरयानी पाई प्रथमे मु पनीर नहीं जाइए एठी अराउंड 400 ग्राम रो पनीर नहीं। पनीर को टिके बड़ बड़ साइज रो मुठी काटी नहीं। देखंतु एबे से किछि मसला आमे दे दबा जेमति कि मोठी लूण दे देइछि, काश्मीर लंका गुंड दे देइछि आ ता सहित किछि हळदी दे देइछि। देखंतु एबे सेथिरे मु आधा चम्मच देखंतु एठी दे देइछि जीरा गुंड जा द्वारा कि हमर पनीर रेसिपी रो फ्लेवर बहुत बढ़िया लागिवो। एबे देखंतु सेथिरे मु दे देइछि दही अराउंड 3 रु 4 चम्मच एठी मु दही नेइछि। देखंतु पूरा फ्रेश दही एठी मु नेइछि। देखंतु एबे सेथिरे मु दे देइछि 2 चम्मच अदा रसुण बटा। देखंतु एबे सेथिरे काटिकी रखिथिबा किछि धनिया पत्र और पुदीना पत्र ताकू मु ऐड कर देइछि। देखंतु सबको एबे भलो भाबरे आमे मैरिनेट करी पाखापाखी 1 रु 1.5 घंटा आमे ताकू रखिनबा। जेते समय अधिक आमे मैरिनेट करिबा हमर पनीर रो फ्लेवर बहुत बढ़िया लागिवो। देखंतु एठी देखंतु पाखापाखी मु 400 ग्राम रो बिरयानी चाउल नै जाइछि। ताकू भलो भाबरे धोई ताकू पानी रे बतुरे नोची प्राय 10 रु 15 मिनिट पई ताकू एभली मैं पानी रे छाड़ी देइथिली। एबे देखंतु गोटे डेक्ची रे पानी गरम कर नेइछि। पानी गरम हे गले एबे सेथिरे गोटा गरम मसला सब दे दबा। देखंतु एथिरे मु नै जाइछि जीरा ता सहित सा जीरा, दालचीनी, गुजराती, तेजपत्र, अळेच, गोलमरीच, लवंग सब नै जाइछि। एबे सेथिरे मु लूण दे देली गोटे चम्मच आउ सेथिरे फ्लेवर पई गोटे रु 2 चम्मच मिठी गुआ घियो दे दोछि। देखंतु चाउल मध्य हमर पूरा गोटा गोटा हबो सेति पई एठी मु चाउल को ऐड कर देली। देखंतु चाउल को टिके मु बतुरे नेइथिली 10 रु 15 मिनिट पई एबे ताको ऐड कर दोछि। देखंतु एबे चाउल को हमें पूरा 80% जाय कुक हबा को दबा। एबे चलंतु हमें पनीर रो रेसिपी प्रिपेयर करिबा। एठी मु कढ़ाई रे तेल नै देइछि 3 चम्मच ता सहित मु एठी गोटे रु 2 चम्मच दे देइछि गुआ घियो जहा द्वारा कि बिरयानी रो फ्लेवरटा बहुत बढ़िया लगे। देखंतु एठी मु 2 चम्मच अराउंड गुआ घियो दे देली। एबे सेथिरे किछि जीरा मु नै जाउछि। जीरा टिके फुटी गले एबे सेथिरे हमें काटी की रखिथिबा प्याज को ऐड कर दबा। देखंतु प्याज एठी मु पूरा सरू सरू करी काटिछि। पनीर रो बहुत सारा रेसिपी ऑलरेडी मो चैनल रे अछि, आपण चाहिले मध्य विजिट करि परिबे। जदि भल लागुथिबो निहाती आपण ताकू लाइक करिवे। देखंतु भेज दिन रे पनीर बिरयानी हमर बहुत बढ़िया ऑप्शन अछि। देखंतु एबे चाउल मध्य हमर भलो भाबरे फुटी आसलाणी। एबे सेथिरे मु फाळे लेंबू को चिपुड़ी के दे देली। एठी देखि पारुथिबे प्याज भलो भाबरे भाजी आसलाणी। एबे हमें काटी की रखिथिबा टमाटो को ऐड कर दबा। मु गोटे बड़ साइज रो टमाटो को पूरा चॉप कर नेइछि ताकू इथरे ऐड करूछि। प्याज सहित टमाटो को मध्य हमें भलो भाबरे भाजी होबा को दबा। देखंतु टमाटो एठी पूरा भाजी हे गलाणी। एबे सेथिरे हमें ऐड करिबा मैरिनेटेड पनीर। जो पनीर को हमें मैरिनेट करना रखिथिले ना ताकू हमें ऐड करिबा। देखंतु वीडियोटी भल लागुथिले लाइक करिया को जम्मारू भूलिबेनी। आउ जदि नुआ अछंदी मो चैनल ले ताले निहाती सब्सक्राइब करिवे। पाखरे थिबा बेल बटन प्रेस करी ऑल सिलेक्ट करनेबे जा द्वारा कि मो वीडियो रो सब नोटिफिकेशन आपन पाखु फास्ट आसीजिवो। तो एठी देखंतु प्याज सहित मो पनीर को भलो भाबरे गोळी नेइछि। देखंतु ताकू हमें पूरा 7 रु 8 मिनिट पई हमें मसला सहित कसी नबा। एबे सेथिरे मु किछि पुदीना पत्र दे देथिली। आ देखंतु एठी पनीर रे थिबा एक्स्ट्रा पानी मध्य मरि सारलाणी। एबे ताकू भलो भाबरे गोळी सारला परे हमें रखिथिबा मसला पानी को इतरे ऐड कर दबा। पनीर जेहेतु मैरिनेट हेकना थिला ताकू कसी होबा पई बेसी टाइम लागिबोनी। देखंतु दही दबा द्वारा पनीर रो फ्लेवरटा बहुत बढ़िया आसे। तो याकू केबे भी आपण स्किप करिवेनी। एबे इथिरे मु दे देइछि बिरयानी मसला जोटा कि हमर बिरयानी रो मेन इंग्रेडिएंट। एबे सेथिरे मु दे देइछि 2 चम्मच बिरयानी मसला। आपण कोनसे भी ब्रांड रो बिरयानी मसला नै परिवे। देखंतु एबे सब को आउ टिके समय हमें भलो भाबरे कसी नबा। देखंतु एबे ता ऊपर हमें दे दबा किछि पुदीना पत्र दबा द्वारा पनीर बहुत बढ़िया लगे। देखंतु मुठी ऐड करली। एबे सेथिरे हमें दम प्रिपेयर करिबा। देखंतु फ्लेम को पूरा मु लो कर देइछि। एबे सेथिरे छाणी के रखिथिबा चाउल को मु ऐड कर दोछि।
ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳର ଗୋଟେ ଭଲ ଲେୟାରଟେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ପ୍ରିପେୟାର କରିନେବା ତା ଉପରେ। ଏବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ତେଜପତ୍ର ଡାଲଚିନି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ କାଢ଼ିପାରିବେ, ଯେତେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଅଛି ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିପାରିବେ, କାରଣ ଚାଉଳରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିଯାଇଥିବ। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ଲାଟ୍ କରି ମୁଁ ଏଠି କଭର କରି ନେଉଛି। ପୁରା ପନିର ଏଠି ଆମର କଭର ହେଇଯାଇଛି। ତା ଉପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଧନିଆ ପୁଦିନା ପତ୍ର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ଓନିଅନ୍। ଯେଉଁ ଓନିଅନ୍କୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିନା ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଜାଇଫଳକୁ ଟିକେ ଏଭଳି କ୍ରସ୍ କରିନା ନେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଜାଇଫଳର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବେ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିନା ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିରିୟାନୀର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆରାଉଣ୍ଡ 1 ରୁ 2 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇଯାଇଛି। ତା ଉପରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିରିୟାନୀଟି ପରଫେକ୍ଟ ଭାବେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିରିୟାନୀର ଫ୍ଲେଭରଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ କଭର କରି ନେଇଯାଉଛି। କେୟାରଫୁଲି ଏଠି କରିବେ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି କଡ଼େଇ ଆମର ବହୁତ ज़୍ୟାଦା ଗରମ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦମ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପନିର ବିରିୟାନୀ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ଭେଜ୍ ଦିନରେ ଏଟାକୁ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ ୟାକୁ ବନେଇନା ଖୋଇପାରିବେ। ଦେଖିବେ ନିହାତି ୟାର ରେସିପି, ୟାର ଫ୍ଲେଭର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ଦେଖାଉଛି। ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ ଚାଉଳ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଖିଲା ଖିଲା ଅଛି। ଆଉ ପନିର ମଧ୍ୟ ଓଭର କୁକ୍ ହେଇନି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଆମର ପନିର ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଶା କରିବି ନିହାତି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପନିର ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରି ଦେଖାଉଛି। ଚାଉଳ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଚାଉଳଟି ଆମର କୁକ୍ ହେଇଛି। ପନିର ମଧ୍ୟ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ରାଇତା ବନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁଦିନା ଧନିଆର ଚଟଣି ଦେଇ ମୁଁ ବନେଇଛି। କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ତା ସହିତ ପୁଦିନା ଧନିଆ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ଗୋଟେ ଚଟଣି ଦେଇଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ନିହାତି ଆପଣ ୟାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ୟୁନିକ୍ ରେସିପି ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।